सालों से परेशान चट तोरसा इलाके के लोगों ने सड़क निर्माण और पुल निर्माण की मांग को लेकर किया सड़क अवरोध। सड़क अवरोध के वजह से यात्रियों को उठानी पड़ी भारी तकलीफ। सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ ही साथ सेतु निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने आज अलीपुरद्वार जिले के चट तोरसा इलाके में सड़क अवरोध करके अपना विरोध जताया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. स्थानीय लोगों के आंदोलन के वजह से सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में गाड़ियों की लाइन लग गई थी। ऑफिस और स्कूल का टाइम होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के साथ ही साथ स्कूली बच्चों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। गण संग्राम समिति ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सड़क अवरोध कार्यक्रम किया था। चट तोरसा इलाके में आज सुबह से ही अवरोध शुरू हो गया था, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आंदोलनकारियों से बातचीत करने नहीं पहुंचे, जिसके वजह से आंदोलनकारियों का गुस्सा और भी बढ़ गया। हालांकि काफ़ी समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनकारी लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गण संग्राम समिति के सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य आकर उन्हें आश्वासन दे। गण संग्राम समिति की तरफ से दीपक राय ने कहा कि 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। सड़क का निर्माण पूरा न होने की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। प्रतिदिन उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आंदोलनकारियों ने आगे बताया कि डाइवर्सन के पास हम लोगों ने पुल निर्माण की मांग भी किया था, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम लोगों ने आज सड़क अवरोध किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। এইখানে 2017 সালে এনএচ কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করছিল। তারপরে আমরা কি দেখলাম যে কাজ শুরু করার নামে এইখানে দীর্ঘ আজকে 2024-এর শেষ চলছে, দীর্ঘ 7 বছর ধরে যেভাবে টালবানা চলছে, তাতে এইখানে আমরা এখানকার যারা সাধারণ মানুষ, পথচলিত মানুষ, আমরা কিন্তু এই মরণ ফাঁদের উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত যেভাবে যাতায়াত করছি, এখানে কৃষক বাদ পড়ছে না, এখানে ছাত্র বাদ পড়ছে না, এখানে যুব থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু এখানে চলাফেরা করছি। তো আমরা এই যে চলাফেরা করছি, আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত এনএচ কর্তৃপক্ষকে আমরা নানানভাবে ওদেরকে আমরা জানানো দেওয়ার সত্ত্বেও আমরা আমাদের আন্দোলন আইনের পথে পড়া সত্ত্বেও তারা কিন্তু কোনোদিনও কর্ণপাত করেনি। তাই এবার আমরা যেটা করছি আইন অমান্য আন্দোলন, এই জন্য আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি। যেহেতু আইনের পথেও আমাদের আন্দোলনের কোনো সাড়া পড়ছে না, প্রভাব পড়ছে না, তার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন আমরা এই পথ আমরা বেছে নিয়েছি। হ্যাঁ, আর নিশ্চয়ই আমরা বলবো যে এইখানে আন্দোলনটা আমরা করতে গিয়ে তারা তো প্রতিনিয়ত এই রাস্তায় যাতায়াত করছেন, কিন্তু তারপরেও তারা যদি কর্ণপাত না করেন জন্যই আজকে কিন্তু আমরা এখানে আইন অমান্য আন্দোলন করছি। তাদের যাতে হুঁশ ফেরে। দেখো যে এখানকার মানুষ যদি একবার সচেতন হয়, এখানকার মানুষ যে এই সরলতার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘ 7 বছর যে টালবাহানা করলো, এবার ওরা বুঝতে পারবে যে না, এখানকার মানুষ যতটা সরল, এরা কিন্তু প্রতিবাদী টিকতে। আমার নাম হচ্ছে দীপক রায়, আমি গণসংগ্রাম কমিটির একজন সাধারণ সদস্য।